Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana Rohingya Bang Gamasule Shakrumar, Alhamdulillah Mekomasam. Aja Rohingya case ICJ Mara hearing of the Hinamara Hasguri, Burma Tun Ugara Isavu Zimadari Atagidi Hite, Honana Papa, Hukul Hobo, আর বর্মায় হন্দিলা রোহিঙ্গা মামলার ইমপ্লিমেন্ট গজি নরবাবতো হইয়ে বা জীবগণে কি বর্মাতুন উকিল আছে ইবে এখন হতাহত হাজগুরি অনরা বা ইন্দি পুনর তাই অনরা ডাইরেক্ট লাইভ জয়েনে ফেরিবা আই আল্লাহ গজি হাজগুরি অনরা বা ইন্দি লাইভ সাইবা আর আরো তাই বাবুলি আশা করি the OIC. Article 34, paragraph 1 of the statute provides that only states may be parties in cases before the court. तो वकीलियों होते कि देश का खिलाफ कानून मुताबिक केस दीवार दो कि हनकता देशी दीवार दे जीवागोनी की यूएन और मेंबर आसे किंतु Gambia OIC through the OIC hodi bako organization deshno Allah kesian kurama aneware kintu Gambia to hoide ara OIC lero ko jidano ara deshin jawa sign lero ko jidu buri hoye such that the OIC is in fact the real applicant. OIC asal gujalian hoye khoro is this: can a state bring a case before this court on behalf of a third party which could not bring the case itself in its own name? Gambia is about the case and I don't know OIC the OIC represent the Gambia represent the non of the question of fact. The written pleadings set out the contents of many documents giving details of dealings between the Gambia and the OIC the Gambia layer deal kariore mawalayan case puro marai ne den dilla besha beshi document call ase ham hoyro ho that in May 2018 the OIC's Council of Foreign Ministers, one of its main organs, OIC foreign minister mara house goriore tara darmiyan ma mashwara hoyore Gambia জীবনে কি জাস্টিস মিনিস্টার ওয়াকমারি তামাদাসি পারে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিচারুল্লাহ হাদুরিয়রে অ্যাপয়েন্ট গজিদে মানে এক নম্বর আসল বিচার দইলে ওআইসি গেম্বিয়া নাম এটা রাখিয়া নতুন বাসিবুল্লাহ স্যার হাদুরিয়রে খেয়াম বর্মা খেলাত দিবার এজাজত নাই হইবল্লাহ জেনোসাইড কনভেনশন মোতাবেক অনেক কথা দেশে দেশিয়ান হনকতা স্টেট দেশি দেশের খেলাফ দিলে বিচার দিবার দে হনকতা হইল কিন্তু ইয়া থরে দেশি দিয়ে যেন অর্গানাইজেশন তুরু দেশের লাগিয়ে দিয়ে the matter was considered at a conference of the Islamic Summit, the supreme authority of the OIC. In its final communique, the Islamic Summit, and I quote, urged upon the ad hoc ministerial committee was it to ad hoc justice ministerial committee go banai yani duniyar muntu bisar goribolla bisar dibolla ogwa ad hoc committee banai hibare mare awakor marita madru goda hisabe zimmadari goribolla zimmadi hibatun bisa দিয়ে দে গেম্বিয়াই bisa দিয়ে দে নং গদুয়া by the Islamic Summit. Secondly, दूसरा नंबर this case was to be brought by the OIC committee. एक केसियान और OIC ये मानियोरा इन chair of that committee. कमिटीयान और चेयर किंतु गैम्बिया ही दे Thirdly, तीसरा नंबर that the proceedings were to be brought on behalf of the OIC. OIC represent goriore केसियान और निदियान अल्लाह July 2019, just over a month later, according to a press release of the Office of the President of the Gambia,
India office utun yani president office utun press release ko jodi mutabek presented to the cabinet, quote, a paper on the OIC proposal for the Gambia to lead the international legal action against OIC turutun zendilagori hoyoro hatawartara hoy diye hendila mutabek kesu case file call Gambia turutun gojide Gambia hukumat sabgoriyor action level gojide no OIC pressure zoriya gojide angoro. First, the Gambia's decision to lead this legal action was pursuant to a direct proposal of the OIC. Secondly, ek number mare Gambia jam bisa de ano OIC hatalo diye de as opposed to taking this action in its own right. azone sab diyoro karawa dem The Gambia accepted the OIC proposal. OIC jani ki proposal diye yan Gambia ye lakhan hoje Already decided ar tara faisala ko jede should be brought by the Kesiani committee OIC ye wada ko jede Gambia re Kesiani mare madad goribo tumhara bisariyan ICJ mare bormar khilaf do on 11 November 2019. November 11 तारीख 2019 mare Instituting proceedings was mawala yanore Gambia ye ICJ mare file geji issued a press release that was disseminated in 6 languages. Its opening sentence file gor jede hera hato agent Gambia to she ar so awasha yore taratutun mawala yanore file geji bar duniya yo danai. It subsequently states, and I quote, the OIC appointed the Gambia an OIC member to bring the case on its behalf. This wording must surely have been very carefully chosen and approved by the client. We thus have express statements both from the supreme authority of the OIC and by the Gambia's legal representatives that these proceedings are brought on behalf of the OIC. Gambia is in mawala call diye in OIC behalf OIC through gojire yani OIC gojide mawala yan Gambia gojide no tela OIC member kada ye gojide an hoyer tarsa gori wala kushi gor borma ya has gori utun case gojire no gori yan no case yan file gori wala da kudomare ajot nai kela OIC member diyan hoga kintu deshe gojide no tarar monchamali gojide no The Prime Minister of Malaysia, the OIC Journal, an OIC press release, the OIC Twitter account, and the NGO Fortify Rights. আর OIC tu gojidi han sobu Statements that the Malaysia Prime Minister torwotun statement dedi him ba de OIC Twitter account ba de OIC torwotun meeting or jeni ki footage shakal ase hin aratun ase boli hoyro OIC press release and by the Foreign Ministry of Bangladesh Bangladesh Foreign Minister tun ba de OIC press release gojidi hinotun and the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. Yon especially buta parmalla makro gojidi ba torwotun statement alai di hin mutabek These proceedings on behalf of the OIC. ma lain beglin OIC through gorawa de boli hoyre Resolution payan of the OIC Council of Foreign Ministers and by the Office of the President of the Gambia, the Vice President of the Gambia in a statement to the United Nations General Assembly, আর এমবিআর দুসরা নম্বরের প্রেসিডেন্ট জিবা আছে Bangladesh, ইবা ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি মারা হাজদুর ইউরো বয়ান হিয়ান সাল হাড়া করে দি কিন্তু এন্দিলা দিয়ে দনো countries,
OIC ara modod gorode ara Gambia deşottor botun hazguriyore barmala bisadidde arhi nammare onyo deshiyo jinike state member klasi tara modod gori haiba hoida asu. Statements that the Gambia has been tasked or chosen by the OIC to bring these proceedings. আর গেম্বিয়ার তোরবতুন জিন গরের হিন OIC জিন দিল্লা গরি পাসিয়র গরি বল্লা হইয়ে হেন দিল্লা গরিয়র গর দিহান আল্লাহ মাওলায়ান OIC দিয়ে ফান ওইয়ে হান গত. Statements that the Gambia, in bringing these proceedings, is acting in its capacity as chair of the OIC committee have been made, expressly or impliedly, in a resolution of the OIC Council of Foreign Ministers. OIC জীবনে রেজুলেশন বাইরে জিহি বা মোতাবেক গেম্বিয়ার জীবনে কি রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তারারে হাজ গরি ছিয়া দিওরে গোর হিসাবে রাখি হামগরা দিয়ে দে হাম হতো. That the Gambia is leading this action. গেম্বিয়ার গোদ যদি আল্লাহ গেম্বিয়া ইয়ে মাওলায়ানরে আইসি জম্মারে সলাতে আর দেশে নিজে বাজে করছে তো ন আর জনর গোর হিসাবে হামগরিয়া হিসাবে গড়তে. The Vice President of the Gambia and the Bangladesh Foreign Ministry. Documents annexed to the preliminary objections also indicate the costs of bringing these proceedings are met by a special fund set up by the OIC. আর যে দুর্নীতি ফরেন মিনিস্ট্রিটা টুইটার অ্যাকাউন্ট বা দে সাবমিট তুন আর ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি তুন ফাইসালা আর বাংলাদেশ তুন বা দে গেম্বিয়া তুন দুর্নীতি হতা দুনিয়ার মন্ত হইয়ে ইনতুন সাবুত দে মাওলায়ান OIC এ গেম্বিয়ার গোদরিয়রে গরাবাদ দে. Bangladesh, Saudi Arabia, সৌদি আরব আছে, বাংলাদেশ আছে, তুর্কি আছে, Nigeria, নাইজেরিয়া আছে, Malaysia, মালয়েশিয়া আছে and the Islamic Solidarity Fund. আর ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড দিবা আছে ইবার তোর মতন হাজ করিও মজবুর Will bear any of the costs, and indeed there are indications that it will not. Madam President, members of the court, হ্যাঁ আল্লাহ তারাতুন হনো এজাজুন নাই কেস করি বলা. astonishingly, it says nothing. It gives no alternative account of events and no explanations of these documents. আর তারা তো তুনে কি কেস ফাইল কে জিহিন মজবুত করিয়র এক্সপ্লেনেশন ন দে আর তারা তো হনো তারা কেস করি বার হনো ওজানাই আর এগু মানুষ ইন কোডম মারা আয়ন হনো জরুরত নাই বেগিন টাইম বরবাদ দেন লই. Observations annex but a single new document relevant to these facts. ইতারা যে দুন ডকুমেন্ট কল এডগো জিহিন বেগলিন খানুন দাম. November 2019. This new document, in fact, says that the Gambia has stepped forward on behalf of the 57 member states of the OIC. আর গেম্বিয়া এই ফন্দাস হাততান দেশরে রিপ্রেজেন্ট করতে গেম্বিয়া নিজে ন. It is thus consistent with the statements referred to before. ইয়ার আগুতুন জিন্নে কি সৌথতর কল ডকুমেন্ট কল রেফার গজি হি বা মোতাবেক গেম্বিয়া এই ইয়ানমারে সই দিলচস্পি লই দন ন উত্তরাত হুতুন দি. Unsupported by any evidence. The Gambia states that there is no basis in fact আর গেম্বিয়া দেশতুন হনকাদা আসল গুজলিয়া আসল মকসদ আছে যে নাই শুধু উতারা জরিয়া বলা জরি করতে. the decision to initiate these proceedings on its own behalf, and that all that the OIC did was to endorse the Gambia's decision. Where is the evidence of this?
in a sobu thora documents in the that it was only after the Islamic summit decided hono sobu sara Islamic summit faisala baade itara tolutun indilla gojjide on modu behalf of the OIC OIC that the Gambia's representatives of cabinet then approved the OIC's proposal that the Gambia lead the case. OIC proposal didi hanore Gambia ye lakhangori ore OIC de tiar lalsi de era has gori Gambia ye kura mare khasian file didi dem As an initiative of the OIC. If explanations can be given, the Gambia does not supply them. The Gambia then contends ar Gambia tun that it was mawalayan ma OIC ye bisa diye de no de hian sal khada gori ore kudo re establishing the OIC busagia and that in recognition of this, it was made chair of the committee. Again, where is the evidence? sobu thora The mere fact that a state is appointed chair Zin thara kes file ge jin namara thara sobu thore ar thara hoyidi hi namare that it was asal kujeli ki instrumental in the establishment ar thara ki bollo yore elzam ko lagai de was the main proponent of action ar tharar maqsad ki by the committee. The material before the court does not in fact indicate exactly who made or supported which proposals ar thara kes file ge jidi hin hone gorabai de kyolla gojje de ar ki sobut loyore gojje de ar hondilla gori gojje de sal hara gori there are odore suggestions sabut no de that main actors may have included Bangladesh or a contact group headed by Saudi Arabia. আর এই নম্বর হাজ গরিয়রে বাংলাদেশীয় সংগরের আর হেডে দিনকে ওআইসির কন্টাক্ট করব কাছে ইতারা এই নম্বর ও সংগর দেন দিলে এটা হাজি মাওলানা The Gambia then maintains that it, not the OIC, has full control and direction of the case. What evidence is there of this? Gambia to OIC বাদে নিজে বাদে ফুল কন্ট্রোল করিবার দে হ্যান্ডলে এভিডেন্স সকল আছে না আর তারা গইলি হডে that three senior OIC officials were members of the Gambia's delegation at the provisional measures hearing. And it seems that the OIC committee met some days before the Gambia's memorial was filed. We know that the Gambia briefs the OIC on the progress of the case. One OIC document acknowledges the Gambia's prerogative to choose the legal representatives. But does this not suggest that this prerogative was conferred by the OIC? আর দিন 77 দিয়ে OIC মেম্বার কমিটি ওকলা হাজ গরিয়রে কন্টাক্ট করব আসবে তারা তো নতুন দিয়ে দে and obtained the support of the OIC. OIC হর মিকে তো সাপোর্ট করছে However, documents referring to support being given to the আর Gambia তারা দিন গজ্জি দিন তারা ডকুমেন্ট সব 77 লইরে তারা গজ্জি দিন হিয়ান সাবুত দিন হিয়ান কোড় দেখিবা let alone proof to the contrary. Madam President, members of the court, in cases before the court, there will rarely be a question as to whether the applicant state acts as a proxy for a third party. Madam President, However, where there Taratun Kesian Kuromara Anonam Handila Jazot Asenana Arkesian to prove that Mumika Salavola head door objective has Janiki Gujian Sabgurior the Hazan and Nazar in Kurazan. obvious reasons of fairness require this. It is Bishavish Ruti of classes of the reliable. Knows the details of its relationship and dealings with the third party. Challa OIC layer Tara Ziba deal with Jehi was Sahara has Gurio Kuro the house. Its other member states. The Gambia does know
and its failure to provide any evidence is telling. আর গেম্বিয়াতে ফুরসা গরিয়রে নাকামিয়াবিয়ে ও আসলে দা গেম্বিয়া দরমিয়ান আমার খিটিল ওইয়ে আর হিন আর বাবতে সাগরি দাহন আমার জিন মিডিয়ার দাহে হিলে কমপ্লেন নবান হতো The fundamental jurisdictional requirements কেলা কানুনে হামকল গরিতে জিন নিকি জরুরিয়াত কল লাগি হিন কানুন মতো হাজার করা হবে it is well established that it is the applicant who must prove that there was a dispute at the time of institution of proceedings. কানুনি ব্যবস্থা দিবা ইবামারে হন কুড়মার বয়ানক চলিব ইবামারে গেম্বিয়া তো ওয়াসি দরমিয়ান মারে However, তালুকাত হন্দিলাদে আর কেসিয়ান মারে ওয়াসি রুল হন্দিলাদে ইনর সাগরি কানুনর মুন্তু এখন মুন্তু বয়ান দিব দিই ইবামারে হাজগরি হাজির করা হইব বলি হয় হই on the basis of such material as is before it. Gambia has not disputed the authenticity of any of this material, nor denied, nor sought to explain any of the specific statements made in it. ওর গেম্বিয়াতে গেলে হিন কেলা তালুকাত দিব জিন জুলুম গজি ইনল না তালুকাত আছে Particularized assertions made by the Gambia, unsupported by evidence, cannot be treated by the court as facts. ওয়াইসিলে রহমদিল্লা কন্টাক্ট আছে দে রহমদিল্লা কানেকশন আছে দি হিন আর সাবু তো কল দদি গেম্বিয়া ইয়ে কুড়োর দিন আর দদি লিখে সিয়ার মুন্ডু সালাইবার And the government হন্দিল্লা এজাজত নাই হাঙ্গর the latter has been tasked by the former to bring this case on behalf of the OIC. This is reflected in numerous other documents. There is no contrary evidence. Matters must proceed on that. আর হন্দিল্লা বেশা বেশি সবুত পত্র অকল্লয়ের দক্ষিণ অকল্লয়ের আরা হইবারিতে হনকদা দেশ বর্মা উলদানো আর গেম্বিয়ায় বর্মার উলদানো ও আইসির প্রেশার জুড়া বর্মাইয়ে যেবা নাকি আখানা মাবলা আছে হিন ও আইসির প্রেশার জুড়িয়া গেম্বিয়া ইয়ে হাজ ধরিয়ে বিচার দিয়ে দেবে হতে One limitation is that only states may be parties in cases before it. An international organization cannot, nor can a non-governmental organization or a commercial corporation or other entity. আর আইসিজি পুরো মারে হনকুয়া অর্গানাইজেশন In this case, হনকুয়া অর্গানাইজেশন জিবা হন সদরী হোক আর কানুনি হোক আর গভর্নমেন্টাল নদ দিগিলে হনকুয়া অর্গানাইজেশন দিল্লা বর্মার খেলাফ কেস দিনা পারিব আর কেস দিগিলে হনকরা দেশ তুলিয়া করিব আর on its গেম্বিয়া হদি আনে নিজের দেশত দিয়ে দে ন ওআইসির the second limitation প্রেশার জরিয়া ওআইসির টিয়া লালসি দিয়ে হাজ ধরে দিয়ে দেব হই exercise jurisdiction in contentious cases with the consent of both parties, expressed, for instance, through the mutual participation in a treaty with a compromissory clause. A related question is whether this limitation can be circumvented in the same way. For instance, suppose that State A is not a party to the Genocide Convention, but that State B and State C are both parties without reservation. আর ওআইসি হদি বা আইসিজি পুরোর স্টেট পার্টি নো বা অর্গানাইজেশন আর গেম্বিয়া বর্মা স্টেট পার্টি তারা দরমিয়ান মার কেস চলি পারিব তো ওআইসির প্রেশার জরিয়া ওআইসি এ গোর রাখকে যে গেম্বিয়া রে হ্যাঁ কইরো হল To bring the case on State A's behalf. This second question is of some pertinence to this case, because 20 of the 57 member states of the OIC are either not parties to the Genocide Convention or have made reservations to its Article 9. आर्टिकल 9 मुताबिक बर्मा तुम हाज गरी और प्रोटेक्शन हमारा से दो तो गिले
organization dinner fonda shatan deslere banai den dila ko organization e bormala bisar ginawale bisar hiba mare hamoka khamnor bangi fanabo article 9 mutabak. At least one press article also suggests that Bangladesh was active in persuading the OIC to bring these proceedings. Are tukada mawala da hazard da hal yere Bangladeshi usongoriyor mawala yanom mare Gambia zimadari dia wa ilu hoiro Bangladesh ndilla ya el mokola lagati da hazard. Contends that a treaty creates rights erga omnes or erga omnes partes. These same questions might thus arise in cases brought under treaties concerning any number of areas of law, including environmental, energy or trade law, law of the sea, or nuclear weapons. In addressing these questions, I refer to the third party on whose behalf proceedings are brought as the real applicant. Hazguriyore bayende khomano gojjo khomano mare onora kisode ar support hondila gordo inoriyo hendila gori lekhiyo kala inore onora bayende dono sodono international level maro donno bayendiyo sa inore yan Allah boliyore onorar dinni ki maqsad baad dilam mara asidi bisaror arzu ar so insa fiber arzu ar desho zebar arzu in potti don tur hazguriyore dahawulu. Might, for instance, be doing a political favor to the real applicant in return for a wholly unrelated reciprocal favor. Dedeshanlo niki Barmala hono da talanna hiti o dode Barmala buliyor keskuler mani siyasi kesu fayda okol faybolla arfanda shantan dejo tun tiamosha faybolla buliyor hazgari Gambia ye dunya munto ar kudor munto endila goriyor bisar jega de yan onda ara accept gori na vari buliyor. The position must surely be as follows. If a third party cannot itself bring a case before the court, for instance, Thesra lamboror party hondila gori gori bari boholi kesi de party hi baye honok kada kesor kesi anor party hi ani to no buri bo yani dendila ni netarne ar bade Canada ye support kore hendila support gori bari bodo kintu Canada ye kesi anani to no netarne kesi anani to no Gambia ye has gori yor kesi anani dendila wa sabut salhara dia buri effectiveness and good faith necessitate this conclusion. The court's jurisdiction is determined by a statute, which is a treaty. Treaty law has well-established principles of effectiveness and good faith, and these are an entrenched part of international. Ar kodo kanunjin asing hin fotiak zonor lagu ofan ar soi bisar fafan ar fotiak zono shikuano ofan begini mandari sate gore fan India gori banai de jagai hin amare endilla bemani okol gorodo digile dunia borbad jabu goi soi insaf adi jabu goi. No case could be brought against state A under the Genocide Convention. Genocide Convention mutabak khono organization e Burma khilaf case ani nabaribo khono kota dejuttu nije faisala kori nije baz bujiyore nije baz sabut loyore ma bala da korba investigation goriyore case yanara anabore yanala Gambia e nije baz ani dono onyo giyo sabut otrole ar jonor mashawara lo endila goriyore korte. Of the provisions governing the court's jurisdiction, in light of their object and purpose, could not permit of such a practice. Furthermore, the question whether the applicant state acts as proxy for another must be a question of fact, a question of substance, not merely a question of form or procedure. If an applicant is in fact acting as proxy for another, it is immaterial whether or not there is a legally binding relationship between the proxy state and the real applicant, such as an agency agreement under international or domestic law,
or whether or not दुनिया कानून मुताबिक जीवकों के आरातुरबतुन agreement ये ही वा कानून रो बाइंगे हनबु केला हनको organization इंदिला हमगोरी नवारे हनका देशर खिलाफ दिनावारे यानल्ला कानून बाइंगे हनबु would be the same. Nevertheless, in the present case, there are reasons to conclude that the Gambia acts as an organ or agent of the OIC. Gambia asal surat hada to tegi le khesian mare OIC rogwa Gambia hodi ba agent nizar deshar agent no yanala agent boyi organizational kesore salaibar puro kanun mutabek nai guli hoy hoye arhian Allah khesian puro mare salaibar handilla ejazat kanunen nodi that could not itself bring proceedings can also be Kalla hoyle Gambia ye nizawaze khesian ore anina varibo Gambia to dur tahom nai Gambia ye nizawaze indilla aine de no guli hoy Haguri wakilotto gotton hode dahaza to a third party that is not entitled to it. How can it be said that this is not a use of proceedings for aims alien to those for which the procedural rights have been granted? Nevertheless, whether or not this is characterized as an abusive process, principles of effectiveness, good faith, and reciprocity must prohibit such a practice in any event. Madam President, members of the court, what then does the Gambia say about the legal question? Kanuni soal jawab jingori rahi namare Gambia ye ki jawab digo hengere kuro soal go je Gambia je soal go je kella OIC le hono kada connection na ar connection ase de otigi le kanuni wa hondilla ar legal binding hi hondilla gori gore ar khesiano re OIC no diore Gambia deshe nije bazani di han kisabut ase inar babota hasgori question gor diyan da hazar No explanation is given of why this is so. Kyolla khesiana nidi hanor honoka da explanation Gambia ye no di It's permissible for any entity not entitled to bring a case to use a proxy state to do so. If so, it presents no arguments to support that contention, nor to counter Myanmar's contrary arguments. The Gambia then says that its application states that the agent acts in the name of and on behalf of the Gambia. However, even if the agent acts for the Gambia, that does not address the question whether the Gambia itself is acting on behalf of the OIC. The Gambia then refers to the principle that a state's motivation for bringing a case is irrelevant to matters of jurisdiction. kanuni vyavastha mara hasgori Gambia gole van OIC president nogoro buli hoy Gambia desh hisabe de Gambia ye khesiano re gordi han sabut union mundu ko natok korte Who is to be treated as the real applicant? ar khesiano mare asol gujeli hunno bisar do ya hunno asol We are not naki Gambia naki OIC concerned of whoever that Yanoro sal hara go yoro sabut gori da hawri Gambia to digli Gambia khengori yoro khesiano ro hontori galo yoro gojide yoro sabut da hawri go ar OIC le OIC odi hane dinawara ar han mare tar sadar hokdar han Allah in dilla ma bala muntu no na that is denied by Myanmar in its fourth preliminary. yan Allah buli yoro organization of ye agent yoro Gambia re bisar dia wa di han Allah bormai lakhen no gori buli yoro hasgori wakilotto gotton khodi yanora hasgori dahagi আর নেডিও জ্বালাতো জরুরতের টাইম আমার নেড়ে বেশি জ্বালা Members of the court, that concludes my arguments on the first preliminary objection.
Myanmar contends that the relevant facts are clear. Burma ton sal hara sobut ase de It cannot be possible for an international organization দুনিয়ার অর্গানাইজেশন উত্তর বর্তন বর্মার খেলাফ খেস দি ভারি বদে হিয়ানরে বর্মার তুন ফুরাবুর সবুত আছে কেলা গেমবিআই খেসিয়ান দিয়ে দনো আর গেমবিআই দেখতে গেলে তারা তো সবুত নাই দিয়ান আল্লাহ বলিয়রে গেমবিআরে আড়াইয়ান লাখ খেন নগরী to bring a case before the court by using a state as proxy applicant. একখাদার দেশের এজেন্ট হিসাবে ইস্তেমাল করিয়রে বর্মার খেলাফ বিচার যদি হিয়ানরা আর ইন্দিলা খুবুল নগরী বর্মাই This may be the first case in which this issue ইন্দিলা কাদা মা বলামরা হাজ করিয়রে ফয়লা কাদা কেস দুনিয়ার মতো আসছে it may be far from the last. ফয়লা দা আখির ওয়া বলিব কেসিয়ানরে ইন্দিলা কে মুন্টু ননে ফান ইনসাফ করিয়রে খুব করিয়রে গে আগরাউরি হানাল্লা আই শুকরিয়া করি বিগিলেন জয় সকলদা দা মেম্বার স্টেট জিনা সিতারে আর বয়ান হাজ করিয়রে পুণ্য আর বয়ান দিবল্লা ইজাজত দি হানাল্লা বলিয়রে হাজ করিয়ন হবাইন্দ বুঝছো আর এখন জীবনে কি জাজ আছে পরিবর্তন জীবগণে কি হাজ করিয়রে ওকিল আছে ওকিলরে আরবার মনটো বল্লা দাওয়াত দি Madam President, Mr. Vice President, distinguished members of the Court, it is an honor to appear before you. My task today is to present Myanmar's second preliminary objection. Let me start by saying that this case is unlike any other case ever brought before this court under the Genocide Convention. The Gambia alleges genocide committed outside its own territory against persons who are not its nationals. Gambia deshittaro hanakada noyore deshuttuda bare hendilla mawala kadare Gambia yaini. This raises questions of the Gambia's standing in this case. Under customary international law, a fundamental condition for the admissibility of claims is that the state espousing a claim must have standing to do so. Standing refers to the right to present a claim to the court. It requires the showing of individual prejudice. Ita turutun ho dekhe sakada kudamara doju gile hiti deine thatum pura maqsad ki hotu fayye hondila guri aichede inore kala dagar dagar Must be distinguished from a mere general interest that could be invoked by any state. International law दुनिया कानून मुताबिक बिगले जाने popularis giving each and every state standing प्रत्येक का राष्ट्रीय नीला इजाज़त दे internationally wrongful act before a court. कोडर मुंडू भी सर्दी बारे नीला इजाज़त दे There is no question that an injured state, as the state adversely affected by an internationally wrongful act, दुनिया कानून मुताबिक हनकदा स्टेट और हनकदा नुकसान दो दिगली यान मर हनकदा ऑब्जेक्शन गरिना बारे बिसरिया न कुडमरा आइना बारे एहन गेम्बियर हनकदा नुकसान नयरे गेम्बियाई केसियान रा इन्नेदे मकसद ले ओआईसी प्रेशर जरिया और ओआईसी टिया लागि जरिया केसियान रे कुडर मुंतो दुनिया कानून रे टिया हमला इस्तेमाल करते हैं by demonstrating an individual legal interest in the subject matter of its claims. This, the Gambia has failed to do.
ha kanuni jinniki sawtotor okol garawri anamare Gambia nakamyabi ye ar taraturutun jinniki samna hujje jinniki pejgejin arako bunu Gambia guriya requests the court to declare that Myanmar is responsible for violations of the Genocide Convention because ar honorable indijin comment goror aratun insaf laibong hoyrodo we want justice members buledo of the kella affected aratun insaf community laibo ara in insaf sayong Myanmar's hoyrodo northern Rakhine state. A non-injured state can have standing only if, upon a proper construction of the Genocide Convention, it can be concluded, first, that a non-injured state is intended to have individually legal interest in the observance by every other contracting party of the obligations under the convention. অন্য কথা জাগাল্লা বলিয়রে অন্য কমল্লা বলিয়রে নিজর হন কথা নুকসানি নয়রে আর জনে ঠিয়া দিয়রে এজেন্ট হিসাবে ফায়দা হাসিল করি বললা এক নম্বরত বিচার দিয়ে All দে through its nationals. আর তারার দেশিতেই নয় Second, দুসরা নম্বরত that in view of the said legal interest, কানুনি ইন্টারেস্ট মা সাধ্য দিগিলে not only to call upon the competent organs of the United Nations under Article 8 of the Convention, ইউএন খানো আর্টিকেলের মোতাবেক also to institute, with regard thereto, ইয়ানার কানুনি লিগালাইজ করি বলা তারার সদরিরে proceedings before this court. কোড়র মন্তু কোড়র সমরে বরাদ দিতে Humanitarian considerations cannot, in themselves, generate a legal interest. আর হিউম্যানিটেরিয়ান কিবা কন্টেক্স আছে হিবা জেনারেলি কানুনি কন্টেক্স অন্য It পারিব is a court of law and can take account of moral principles only insofar as these are given a sufficient expression. সুকুনায়া কুত্তা তুনে লগ বড়া End of quote. খেলা মজুম করো জুলুঙ্গ দিনার বল দদ দেখা যায় হা হা ফানে হা শোয় দেবে The question which whether the Genocide Convention rests a legal and not just জিনোসাইড কনভেনশন হদি বা কানুনি সিস কানুনি সিস হিবা in the ইমোশনালি হামদুরি না বারে কানুনি কিসা সবুসা কানুনি কিসা মকসদসা কানুনি কিসা তরিকা সা right, entitling it to request the court হিউম্যান রাইটস বিলে হইরে গন হিন্দি নিজর ফায়দা আর জনরে মিকে ফলা বলা খুশি করে নিয়ান কানুনরে প্রবলেমাইজ করি ওয়ান যেমন হিন্দিলা against members of the affected community in Myanmar's northern Rakhine state. If the Gambia does not possess such a legal interest, it does not have standing to seek the requested declarations, even if the various allegations were assumed to be meritorious. ফাকরা করে উদে গেম্বিয়াতুন এজাজত নাইম হবল্লা তারা গজ্জিদি ন করে ইন তিন হন নদা হরা Submits that the Genocide Convention does not vest an individual legal right or legal interest in the contracting parties with regard to alleged অনজনৰ খেলিয়া গজ্জা এজেনুগরে জিনোসাইড কনভেনশন জিবা কানুনি সিসাসে ইয়ানরে ইস্তেমাল গজ্জো দুনিয়া ইয়ে দিনা বারিব আর কানুনিও হেন্দিলা এজাজত নদে আর কানুন টাইম টিয়া বিগিন বরবাদ was দে ever intended to act as a general judicial supervisory authority at the instance আর জনে সুপারভাইজ গজ্জিতে মাওয়ালা ইনরে হিতারা আঞ্জাম দে নিজর মকসদ লই আর জনের বিচার দিবল্লা has never নিলা করি গরদন ঠিয়া হামাবলা গরদ বলি হইরে as an individual legal interest in the observance by every other contracting state of the obligations under the Genocide Convention in all circumstances. In its advisory opinion on reservations to the Genocide Convention,
The court stated, I quote, "In such a convention, the contracting states do not have any interest of their own." আর গেম্বিয়াতুন হাজগরি রিয়ান সাবুত করা উরিবতে বর্মার খেলাফ তারা দেশে নিজে বাজে দিয়ে দে বিচারিয়ান আর ও আইছে তো হনকতা বেনিফিটস নাওয়া দিয়ান ও আইছে তো হনকত মদত নাওয়া দিয়ান পুরা সবুদ্দা হাবুরিব আর গেম্বিয়ার হুকুমতে নিজে বাজে মকসদ বানাইরে হাজগরি খেসিয়ানরে দুনিয়ার কানুন মোতাবেক গর দিয়ান পাক্কা সবুত কুড়রে দেয়া উরি হই দিয়ানোর দেখা যায়। All states parties to the Genocide Convention have a common interest to ensure that acts of genocide are prevented and that, if they occur, their authors do not enjoy impunity. End of quote. আর আরে কো বলরি দুনিয়া কানুন মোতাবেক জনতারান দিলে জেনোসাইডের জুলুম কল গজি তারাতুন হামকা দুনিয়ার কানুন মোতাবেক সাজা পাওয়ারে আর সাজা না বাইরে এনজয় করে দিয়ানো আর কো বন্য করি বলি হয় intended to be enforceable before this court. In fact, in its advisory opinion, the court expressly distinguished between the common interest of all contracting states and the legal interest of a signatory state in objecting to a reservation to the Genocide Convention. জেনোসাইড কনভেনশনরে হাজগরি ইস্তেমাল করি ওআইসির কন্ট্রাক্ট লইরে ওআইসি টিয়া দিয়রে এজেন্ট হিসাবে আর দুনিয়ার মন্তু কানুনি ওগা বিচারর ওগা বাদশাবনি আল্লাহ হাজগরি খুশি করতে সিয়াসি ওগা লিগ্যাল অ্যাকশন লইয়া হেন্দিলা গো দুনিয়ার মন্তু সইরোর কি হইয়া হেন্দিলা গো তারা মন্তু গরিবাল্লাহ খুশি করতে তারা দেশের নিজে বাজার মকসদ ইয়ান নয় committed outside their territory, or to request their extradition in respect of such acts. In the Bosnian genocide case, observed that claims in respect of alleged genocide committed outside the applicant's territory against non-nationals could raise questions about the legal interest or standing of the applicant. This shows that the question of legal interest or standing has by no means be settled by the finding of a common interest. Common interest may imply, as the court found in its provisional measures order, that the obligations in question are owed by any state party to all the other state parties to the convention. But this says nothing about whether each and every state party has an individual legal interest that can be pursued in judicial proceedings. প্রত্যেক গভর্নমেন্ট হাজগরি স্টেট পার্টি তরফ নিজের নিজের মকসদ আছে কানুনিবারে সাইঙ্গরণ হাজগরি গেম্বিয়াইও নিজের লিডারশিপ হাজগরি গুড়া করা দেশীয় নিজের লিডারশিপ কানুনি দাহে বল্লা হাজগরি আর জনের পয়সারে ইস্তেমাল করি নিজেও ফায়দা হাসিল করি বল্লা আর দুনিয়ার মন্ত্রীও না হামা বল্লা তারা তো হতো নেন্দিলা করতে কিন্তু তারা তো হিউম্যানিটি হিসাবে গড়ে হয়ে হদি আর নাটক করতে আল্লাহ বসনি আমার দিনে কি মা বললো ইয়ে হাজগরি জিনোসাইড হিপ আমার ইয়ে হনকলা দেশের ওরে এফেক্ট করতে গেলে এন্দিলা করে বিচার দিবার দি আর তারা হনকলা এফেক্ট নকরিওরে আর জন আড়াইরে হতাহি আনরে মানিয়রে করতে হেন দেখা দিও alleging that say Tonga violates the Genocide Convention because it considers the penalties for genocide prescribed by Tonga to be ineffective. The answer must surely be no. আর দেশিয়ান এই তারারও ওই জুলুমহীন নাকি গেম্বিয়ার হনকদা নুকসানি হই নাকি ইয়ান হামকে জবাব দেওরে গেম্বিয়ার তো হই had in fact such a judicially enforceable legal interest.
This would mean that each of the 136 contracting parties that have not made a reservation to the court's jurisdiction could at any time আর এই দুন দেশিনে দেখি against any স্টেট মেম্বার কল আইসিজি কুডর খেস জিন আছে আইসিজি এর কানুন জিবা আছে জিনোসাইড কনভেনশন জিবা আছে সাইনে যদি তার হনকদা দেশ নুয়াইয়ে তোমারা কেলা শোধ হইতে গেলে উঠারা টিয়ালাল ছিলেরে এন্দিল্লা গরিয়রা আশোদ As Myanmar has shown in its written pleadings, due to the inapplicability of res judicata, আর বর্মাই ইয়ান দাহাইয়ে দে বর্মার খেলাফ বিচার দিবার গেম্বিয়াই দিদি হিয়ান ওআইসি এর হনকদা আওকান্নাই ওআইসি এ হেন্দিল্লা বর্মার খেলাফ বিচার দি না পারে ইং হয়রে বর্মাই সালহাড়া করি বেগিলিনরে সাউথ গুজে litigate the same claims against the same respondent over and over again. In the 71 years since the Genocide Convention entered into force, no state has ever tried to bring a claim before the court concerning a violation of the convention that did not affect its own interests as a state. 70 বছর হইলে জেনোসাইড কনভেনশন বন্দিলতিয়রে আজ পর্যন্ত এন্দিল্লা কাদা কেসনো আনন্দে দেশের কাদা হনকদা নুকসানি নয়রে হেন্দিল্লা দেশিয়ানে কেস আজ 71 বছর পর্যন্ত হনিকেনো আনে গেম্বিয়া ইয়া আরজনের ফায়দা আরজন তো মদত পাইলে ফায়দা রুজুর বাহি আর দুনিয়ার মন্ত কাদা মজবুতি সাথে যে ইয়া দাহাবল্লা খুশি করে দে ইয়ানত গেম্বিয়ার মকল ন আরজনের প্রেসারর কেনবারি নিজে বাজে করে দে in the absence of any individual prejudice to themselves. Ha, funny putta. Tu gonna ya favutuli. Madam President, members of the court, the Gambia argues that Article 9 of the Genocide Convention supports its view that it has standing to seize the court in the present case, despite the fact that it is not specifically or directly injured. Article 9 Algoriore ya to honor dekatun Gambiar honokkadan nuksani pormaiye gojje den nai. In particular, it does not deal with the question of standing. It is Myanmar's argument that standing requires an individual legal interest to present the claims to the court. Burmar soal de alo khonnan hoili shude Gambia ye honikor modosara nizor maqsad loi soi sate kurmare bisar didi hian sabut kor. As the court has noted, jurisdictional clauses are adjectival, not substantive in their nature and effect. The capacity to invoke a jurisdictional clause does not settle the question of whether a state also has standing. As the court itself has pointed out, even the wide language found in optional clause declarations, Article 36, paragraph 2 of the court's statute, encompassing all disputes, does not absolve the state invoking these clauses from establishing an individual legal interest in the subject matter of the claim. Allah nuksani hoidi Allah ko diede no fayda hasil kori bolla taratun bisar diede fayda hasil kori bolla no de diyan taratun sal hada sabut diya kori. The court has jurisdiction. What it has not done is to prove that it has an individual legal interest. Kyal torotun taratu alog goriyore tara nijewage gojidi hian sabut kure sal hada goriyore kyalla nholode henhoyore swal gojje. The Gambia also argues that it has standing to seize the court because the obligations under the Genocide Convention are obligations erga omnes partes,
Allah holi Gambia ye bayandil de genocide convention mutabek hanakada desham mare hendilla genocide zulum odde tigile otti ekada state जिम्मेदार अल्लाह इंसानियत और खातिर दुनिया बिसार और मुंतो आरा रोहिंग्या करोला बिसार सबुल्ला अशिदे हम वेदी याम तो सो ये किंतु तारा यहाँ निजर बाजे गोरदो कोई नहीं यहाँ साबुदा does not automatically grant every contracting party standing before the court. An obligation's substantive character is distinct from the procedural requirements of jurisdiction and admissibility. The court itself has observed that, and I quote, the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two different things, and that the mere fact that rights and obligations erga omnes may be at issue in a dispute would not give the court jurisdiction to entertain that dispute. End of quote. It is submitted that the same reasoning applies to the relationship between obligations erga omnes partes and standing. So bisar Allah इंसानियत और खातिर इंदिल्ला जुलूम और क्या करे बोला बर्माने बुरो स्टॉप करी बोला आज के यूरे bisar दियो बोले As pointed out by HAGUE in Belgium versus Senegal, यहाँ न बर्मा तो हजार दो जिगले standing resident इतरा दुनिया रे कानून रे bring a case अगर इस्तेमाल करी so bisar मुंतु दुहाई गला बोला खुशी of कर a दे communal interest. Even more pertinent to the present proceedings is the Barcelona traction case, where the court held that obligations erga omnes derive inter alia from the outlawing of acts of genocide and from the principles and rules concerning the basic rights of the human person. However, this characterization of the obligations did not settle the question of the admissibility claims. The court observed that even instruments which embody human rights do not confer on contracting states the capacity to protect the victims of infringements irrespective of Zentara zulum har hitarare হেফাজত করি বল্লা প্রোটেকশন দি বল্লা আর বিচার দি বল্লা ফুল তাকত যে দেশানে বিচার দিব ইয়াতুন টাকা বুড়িব ইয়ান আল্লাহ হাজ করি এন্দিল্লা বিচার ইয়ানরে গেন্ডিয়াই দিয়ে দেন ওআইসি মদত লই দিয়ে দে আর জনের এজন্য বইয়ে বিচার দন মানি এন্দিল্লা নাওয়ারি বই ইয়ান আল্লাহ নিজের দেশল হনকাতা নুকসানি ওই দিও ন আর জনে আড়াইদা হতাকান মান দইতে গিলে ইয়ান কানুনরে গলত ইস্তেমাল গজ্জে ফানইব In the more recent Bosnian genocide case, the applicant sought inter alia ইতে অন্য জায়গার জেনোসাইড কেস কল বাদে ধল্লা ইনারে সব করে দাহাদি এন্দিলা জায়গা ইনামার এন্দিলা দেশে নিতে বাজে এরা এর ধরে ইতারা দাজা আর জন রেজিম বনিয়রে নিজের মকসদ মোতাবেক নিজে বাজে কানুনি ব্যবস্থা মজবুত করি বলা এন্দিলা সই কানুন কনভেনশন মোতাবেক করি বলা এন্দিলা আইসুগুলি হয় নাটক করে দেহে এন্দিলা বসনিয়ার দিনে কি জেনোসাইড আছে হিনার পুরো সাবুত কল দিওরে এন্দিলা তারা সাবুত গজি কিন্তু তারা দিনে কি মা বলা তো কল কে ফাইল গজি এন মার কমপ্লিশন নাই হন বয়র হদু দা of the use cogence character of the relevant norms naya bo en dunu bada character of the relevant puram bol bala end of quote. puram bol reason ki dinu dogo The court did not need to address these questions in that case, but the quoted passage clearly shows
that the erga omnes partes character of the obligations under the Genocide Convention do not automatically establish standing. Hari kutta. Madam President, members of the court, the Gambia bases its standing also on the argument that as a party to the Genocide Convention, it is entitled to invoke the responsibility of another state for a breach Inshallah, Gambia कैसे नहीं आना कदा जिम्मेदारी यहाँ genocide convention sign jadi हाँ और जिम्मेदारी रात एक दिन हम होते हैं बस बना कौन सी चीज़ calls for two observations. First, the invocation of responsibility belongs to the law on state responsibility. According to the International Law Commission, the ILC, invocation should be understood as taking measures of a relatively formal character. For example, the commencement of proceedings before an international court or tribunal. The ILC, however, noted in its commentary on the Articles on State Responsibility that the present articles are not concerned with the conditions for the admissibility of cases brought before international courts or tribunals. दुनिया कानून मुताबिक कैसे कदा कुरो मराना और दो दिले कैसियान मकसद की दियान देशोत्तून आर देशर मकसद लोय देशर हनक कदा नुकसानी वावरी देशर हनक कदा खोगी दुवावरी वो देशर हनक ब देशितार और नुकसानी इदेन दिला वावरी वो ही नरे हनक कदा नोयरा आर्जन मुजुरी इसाफे दिला एजेंट इसाफे हमगर तो दिले दुनिया कानून बाइंगे फन आरिदा तु इबर बाबू दा हागुरी Sal hada explanation dia boleh hoyoro hotian dah. That a state has an individual legal interest entitling it to bring a claim before an international court or tribunal. Second, the invocation of responsibility may very well require proof of a special legal interest, particularly where the alleged violation of international law is committed against individuals, as in the present case. Concerning the protection of human rights. Human rights protection time waste regarded as the ultimate beneficiaries. And in that sense, আর দুনিয়া তুন দুলিয়া বুলিয়া ফায়দা কল আর নফাফান ইতারা কান মোতাবেক কিয়া তো আর টিয়া মিশালে দুলিয়া বুলিয়া নফাফান গরিরা হাজ গরিরা গেমগে এন্দিলা হামক বরদ বলি হয়রে ততুন এলজাম কাটু The provision which reflects customary international law states, I quote, the responsibility of a state may not be invoked if the claim is not brought in accordance with any rule relating to the nationality of claims. End of quote. According to the nationality of claims rule, a state may protect individuals or group of individuals when injured by acts contrary to international law committed by another state, only if they are its nationals. Itarar deshita itarar zati itarar dharma dillan hoyore onogwa zati dharma ekdilla hoyore kuramare bisar dinawari bo zati otirore nationality rore kintu itara tarar kom tarar deshita tarar wrong and hoyore yani Hembotida high, Hendilla Taraton, Test, Kulyede, Honokoda, Hogu in the Latin no, as the nationality of claims rule, I quote, certain questions which would be classified as questions of admissibility
when raised before an international court, are of a more fundamental character. They are conditions for invoking the responsibility of a state in the first place. Subparagraph A makes it clear that the nationality of claims rule is not only relevant to questions of the admissibility of claims before judicial bodies, but is also a general condition for the invocation of responsibility in those cases where it is applicable. End of quote. The nationality of claims rule applies to the invocation of responsibility by both Allah জাতীয়তার কওমিয়তার ন্যাশনালিটি সাইয়র দিয়ে বিচার করা দিতে গেলে ইয়ান কানুনি খেলাফ ইয়ান হরে ইন্দিরা দিনারি গুলি হয় কানুন মারে লেখা ইন্দিরা ইকাতুদুন কানুন ইন্দিরা ইন্দিরা নাবারে গয়র কথা গুরাই বল্লা খুশি করতে তাফাট ফালি বল্লা আরে ইন্দিরা ওকে তাসো হরি দেব মতবত বিশুগরি গজম আমনো দিবে কি গরিবা ভাই এনে গয়র হনদিলা পরমার বুদ্ধি বুনো ইয়া বলনে দিতে ভাই Gambia argues that if a state has the right to invoke the responsibility of another state, then that state necessarily has standing. However, as just shown, under the law of state responsibility, Gambia cannot invoke the responsibility of Myanmar for violations of the Genocide Convention with regard to individuals who are not its nationals. If that is so, then according to the Gambia's own logic, it also does not have standing. Gambia ye জাতীয়তার উপর সাইয়র হাজগর ইয়রে স্টেট রেসপন্সিবিলিটি গুলি হয়ে বিচার দিয়ে Members of the court. The Gambia responsibility of Myanmar with regard to an alleged genocide committed outside its own territory against non-nationals. নিজের দেশে নিজের দেশের নিজের দেশের আর বিদেশের মারোরে কিন্তু স্টেটের জিম্মাদারি করা আছে যে জিনোসাইডের রোকন হ্যান ওরে মন জিওরে নিলা গরব দি হ্যান In particular, সাল হাড়া সব দাও to prosecute or extradite case between Belgium and Senegal, on which the Gambia so heavily relies, did not address the question of nationality of claims. Belgium did not claim that Senegal had violated the Convention Against Torture by subjecting individuals to acts of torture. Rather claimed that Senegal had violated its obligations owed to Belgium to conduct a preliminary inquiry and to submit the case of an alleged offender present in its territory to its competent authorities for prosecution. In that context, the court found that Belgium could invoke Senegal's responsibility for alleged breaches of these obligations because they constituted obligations erga omnes partes in the sense ইতার হতো যে গেম্বিয়া সই মকসদ লয়রে দিয়ে দেন সই বিচার বলা দিয়ে দেন হ্যান ওরে ইস্তেমাল করছে দে ইয়ান তুই যত হবে ওগে নয় হামনা হারি জুলুম করছে দিন ওরে বাসা বলা খুশি না করিস could thus invoke the responsibility as an injured state individually without having to prove that it had been specifically affected by the breach of the obligation. Based on Belgium versus Senegal, হাজগুরি ভাই এনে কমেন্ট করত দে ইয়ানি ইতারা হদি হি ন আর তো আমাকে ইনসাফ লাগে আর জুলুম করছি তোমার জুলুম করছি তো ভাই হাজগুরি সবুত তাগিলে সবুত দ কমেন্ট আর হতা জিয়ান জরুরত আছে ই কানুনি মামলা ভাই জিয়ান জরুরি জিয়ান তারা হতা হরি হান মাঝে দিও দে টাইমে আর ইনিলা তোমরা তুম সবুত তাগদ দি গিলে হন্দিলে করছে বর্ময় হন্দিলে জুলুম করছি হি ন লিখিও হবে
Itara du bignesa. Now, this statement calls for several observations. First, it was included in the Provisional Measures Order without the court having had the benefit of legal argument by the parties. Or, in other words, it has not Kuruturutum Beshavi Gojokol Goriora, Lombarom Hanakada obligation not only Badio Kuruturutum provisional measure. Far-reaching consequences for the invocation of the responsibility for breaches of obligations erga omnes partes in other treaties. The statement requires a careful rethink in light of Myanmar's arguments. Second, the statement it does not deal with standing before international tribunals. Any reading of this statement equating invocation of responsibility with standing would be difficult to reconcile with the court's long-standing jurisprudence on actio popularis, or better, its non-existence in international law. Mavalaina Marekara Mushura Bola Pushiko, Itara Hanoso, Yore, Mabudo Sata Hamgurden, no, Itara Gordo, Digreta Rakunina, Hamakara Puro, Diaburu, Satura, Diaburu. Yana Tunarada, Koburiva in the Burma, Genocide, Gidian, Yanamari, Gambia to Rotun, Act the River and the left Ravu Kanoni, Ejazot Asik. Expressed therein should not be regarded as amounting to recognition of the actio popularis in international law. Dunia Kanu Motabak, Dunia Kanu, Mari Bishi Moshura, Desh, and the level of Taratu accepted as law. I'm unable to believe that by virtue of this dictum, the court would regard as admissible, for example, a claim by State A against State B, that B was not applying principles and rules concerning the basic rights of the human person with regard to the subjects of State B. इंसान हिसाबे गरिना वाली वो सब उतरो मोंतुरा की ओर सोई हिसाबे करावरी वो सब उतरो ले कानूनी मामला दिया ना expressly found that such a claim was inadmissible when it stated in the often overlooked paragraph 91 of its Barcelona traction judgment that, I quote, और बार्सिलोनार मामला इन तो केलाना और ही नंबर ये तातो तो इंदिला डोला को जो कोलोगी है यहाँ मतो do not confer on states the capacity to protect the victims of infringements of such rights, irrespective of their nationality. End of quote. If universal human rights instruments do not allow the contracting parties to protect non-nationals, the same must be true for the Genocide Convention. Third, there is no indication that the invocation of responsibility for violations of obligations erga omnes partes is exempt from the general conditions set out in Articles 43 to 45. UNR Shatar body the Horivanuta Bekas the Rio Hontorica Tara Genocide Bujidi Inner Sahara Monbutistati Tara Hazir no. On the contrary, Article 44, subparagraph A, states in rather absolute terms that, quote, the responsibility of a state may not be invoked if the claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of claims. That there was no need for the court to deal with the nationality of claims in Belgium versus Senegal does not mean Belgium the Senegal or Mamara has the nationality or a base Gurior Tabisar Didi, Hanamara and Lilla Dula no Sanyoto Kolashirano, ethnic cleansing of the genocide Gurin Nahar.
Yana labuliyore genocide convention labuliya has gori mozbuti sati jin article ase hi nore follow koriyore so yi bisar amoka anagore. That the requirement of standing in international legal proceedings is undesirable in light of genocide. Yana labuliyore genocide convention or mumbai kere international kanunore bangiyore ar ejin isabe hamgoro niyan kanuni व्यवस्था मारे पेशा विषय मुश्किलातों कॉल 10,000 वीडियो हो ये रोही would cause a scandal and cast the court into a wilderness for decades. আর কোথাও দিহান বেশি দেরি পর্যন্ত ইনসাফের ওরিতিয়া বলা আর সই ইনসাফ দি বললা মজলুম করে ইনসাফ দি বললা বানায় এসে দে আর হিয়ান আমার নিজের ফায়দাল্লা কানুন মশুরে বললা দুনিয়ার মন তো ডর হয়ে বললা বলিয়রে এন্দিল্লা বিচার কথা মন তো আনন আরেকটা দেশের বেজিতি করন ইয়ান কানুনি মা বলানো আর দেশে আনন নুকসানি অনেক কথা নদী গিলে স্পেশালি গেম্বিয়ার তো বর্তন ইন পুরা উৎসব তো সাথে খাস করে প্রুভ করা বলি হয়ে To avert such consequences. This would be to engage in essentially legislative task in the service of political ends, the promotion of which, however, desirable in itself, lies outside the function of a court of law. पूरा कानून मुताबिक नोयर पार्गो कानून ले 12 रास्ता रहे इंदिला करे पूरा टाइम पूरा किया पूरा इमोशनल दिन की कानून आसी इनरे बर्बादेर आर बांगे थी यहाँ नम्बर एक इंडिया तो साल रासो तो साथे आर्गुमेंट कराओ. And this was even more the case in 1948 than it is today. The acceptance of the Gambia's claim to standing would have repercussions far beyond the present case and the Genocide Convention. Besides the obligation to prevent and punish genocide, the court has identified, for example, the protection from racial discrimination, the right to self-determination, and the prohibition of acts of aggression. If this characterization irrespective আর কানুনরে বেইজ্জতি করি অনেক কথা স্টেটের ইন্দিরা দাব্বালাকে বলা খুশি করে নিয়ারে অ্যাকসেপ্টেবল ন. This could lead to a potentially unmanageable proliferation of disputes. আর কানুনরে অনেক কথা তোর তরিকা লইরে নগরীয় রে বাঙালি করে ফানেন দিলা দুনিয়ার জিম্মাদারি রে হাজ করি Gambia to not ask the because go to the Hanan Holi. Myanmar must perform the obligation of reparation in the interests of the victims of the alleged genocidal acts. Genocide is in Amara Burma to Roton House the year, no against Sabudia will war, go to the Harapin, Ziniki, punishment as in a law. And any additional forms of reparation. আর রোহিঙ্গা কলর হনকতা জিনোসাইড জুলুমকল গরিনাবারি আর রোহিঙ্গা কলর ইদে জুলুমহি ইনমার জিনিকি সবতর আছে ইনরা রাকা বনিব আর বাংলাদেশ আমার আছে রোহিঙ্গা ইনরা ওয়া বিসরা হকলি দা বনিব আর রোহিঙ্গা কলর নুসানি ইনরা বর্মাতু মুনার দিয়া বনিব এন্দিল্লা হইদিহি দে ইয়ানসই কিন্তু কানুন কলর ইস্তেমাল করি এন্দিল্লা ফাইসলা অকল দইতে গিলে কানুন দাবাউরি বলি হয় খতিয়ান্দা to the genocide state parties to the Genocide Convention with equal standing from instituting their own proceedings before the court if they were dissatisfied. Scientific কিন্তু OIC মদত করি এই হিসাবে মদত করে দিলা অর্গানাইজেশন হিসাবে কে দেবে to international law through the back door. Such a far-reaching step cannot be based
on the Gambia's flawed deduction from abstract legal principles, but must be based on the consent of states and must find expression in the Genocide Convention itself. For these reasons, Myanmar submits that the Gambia lacks standing in the present case. अंत हमारे जानने की आसी आनत गेम्बिया ये कानूनी व्यवस्था देने की जरूरत क्लासी इन दोनों हमारे नाकामयाबी यानला बोली और कैसे यानला कोड़तों बाइक दी बोला आर गेम्बिया रे वाटन दी बोला यानला आई कोड़ों शुक्रिया कर अध्यक्ष जिंदगी may I ask you to call on Professor Coup to present Myanmar's third preliminary. আর বর্মা তো তেসারা নম্বরের যুবক প্রফেসর কোল আছে এবারে ডাকি বললা যশোরা হাজগর রিকোয়েস্ট করছি এবার 10 মিনিট দিয়ে আনোরিও জানাই আর মা বলাহীন এখন 10 মিনিট পর্যন্ত হাজ করিয়ে তারা কি করিব রেজ করিব বয়ানকল দিয়ে দিন বাদে 10 মিনিট তারা কি করিব রেজ করিব দেখা যায় কেলা হইলে যিনি কি জজকল আছে তারা 10 মিনিট ইন্তজার করতে চাইব নাসা বিসা করিব দিয়া হাজ করিয়ে তো ইহানাল্লাহ আর আইও 10 মিনিট পর্যন্ত ইন্তজার করলে ভালো হবো তারা নাসা করে আরে নাসা করি গই না বাইন দুনিয়ার মুহূর্ত রোহিঙ্গা পক্ষে যদি সরদইতে গিলে রোহিঙ্গা কলে মাথা তুলিওরে দুনিয়ার মুহূর্ত হনকদা হত হইবার রাস্তা দিহা নলা বলিওরে হাজ করি বাইন যে দোয়া করো বেগিরিনে মজলুম করে ইনসাফ পাফান জালম কল সাজা পাফান তাই হাজ করিওরে আই দুরমারে লাইফ ডিসকানেক্ট করির আর বার 10 মিনিট বাদে আই আমার মতো হাজির হইম আই Mr Abdulhaie। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।